लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা ভালো আছো সবাই? তো আমাকে একটা প্লিজ খুব খুব করে বলছি আপনাদেরকে যে একটা লাইক এবং কমেন্ট এবং শেয়ার এবং পাশে থাকা যে ঘন্টাটা আছে ওটা টং টং করে বাজিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? বাই দ্য ওয়ে রাখছি, ওকে বাই, ভালো থাকবেন আপনারা, দোয়া করবেন।